long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Long live! BJP CPM yakre phai ro kha bai khobai lom sogo. Lam sogo. BJP CPM yakre phai ro no kha bai khobai lam sogo. Lam sogo. Kubagra long live! Long live! Long live! Kubagra long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Long live! YTF long live! Long live! Long live! DWF long live! Long live! Long live! Maharaja ke jai! Maharaja ke jai! Maharaja ke jai! Tipramotha Party 5th Foundation Day palaijak mani bisingtui 47 Ambasha Block by Khopchak Bakmara Hatiwo Hatipanda Khlaijakha o pandawo panda phang chongjakha boromgrang Johan Kumar Riangno pandawo narwayongi manjakha 47 Ambasha Block Committee Vice President boromgrang Kosorai Riang Vice President boromgrang Pradip Kumar Riang Block Committee Secretary boromgrang Bishanjay Riang the Additional Secretary Joseph Halam Akosong tei o panda ni bisingtui kwbangma lukurongno khutungbo bakjakha Tini chung o bakmara hati o bazar sobao CPM tai BJP yakar phainai soi family ne 23 buta Maharashtra logerina ni chini netritong phainai chini takuk kaham khondorang riang netritwo CPM khaibo BJP khaibo chini kuno unnয়ন অথবা chini samong independently babe samong makhaya BJP tongbo kha dui tongnani CPM tongbo kha dui tongnani বক্তৃতারিনা নিখাই ন্যাশনাল পার্টি নি নেতার লিস্ট খাইরি যে ড্রাফট খাইরি মান মতে সে মা তংনাই ও কখনো সৈজং ইয়াঙ্গই তিনি ও যে বাগমারা হাতিও তিনি জৈনিং সভা খাইজাক মানে অব সেরাই সেরাইনো চুং বিভিন্ন রাজনীতি নি দল হাই ও যে 28টা সিট ন 30টা মাননাই হিনাই চুং ও রাজনীতি দল যা তিনি ওমো কুবই জৈনিং প্রোগ্রাম সেরাই সেরাই আং সাবে মান ইয়াগো চিনি তাকু kahamni thanibo tamon bagai bro ma phaikha tamon bagai Maharashtra logerinar phaikha abo serai apne song social media ne bisingte mannai hisab mannai brok sukdok jongno sapaikha chung sakha Maharashtra netritwo Maharashtra ni dage mong Chinese Maharashtra ni netritwo yak bai yak rom lai khap thangsa khai khu thangsa khai yapri thangsa khai samung talainai ni brok no chungno logeri phaiman bagai chungbo paipleya chini ব্যক্তিগত থেকে অথবা চিনি আম্বাসা 47 আম্বাসানের দলীয় পক্ষ থেকেও অসংখ্য বড় ধন্যবাদ দিব যতন হামবাই তিনি জরা 2026 পাঁচটা বছর মহারাষ্ট্রের নেতৃত্বে যেটা সরকার মানে চুংনুখা নামনুখা চুং চিফ মিনিস্টার CM রাবার্ট মিশন নে কাইসা প্রজেক্ট নি বমন্ত তা করব বকর আগেও বিগত 25 থেকে আরো তাই 10 প্লাস 35 বছর বামফ্রমনি সুচননি সময় রাবাত বলে কাইখা দেখাই হা ফাটে ওই থাঙ্গো বাতি ফাইয়া আমন বাগৈ জন রাবাত কাইনানি পারমিশন রিয়া মানে ন চিন্তি প্রাসান তত্রা সেবই পুঠার মাছে কালাই না করব জং এডিসি সরকার ফাইমানি বিসিং আনে আম্বাসা সাবজুন বিভিন্ন সাবজুন তামুং তো খাবলা আঙ্গো আসি ক্লিয়ার পিকচার ইয়া তবে আনে 47 আম্বাসা অর্থাৎ কিছুটা গঙ্গানগরনে পাট দङ কিছুটা উচ্চসরা দেমসরানি পাট দङ তাই 10 কলাই চাপানি পাট তিনটা MDC ni পাট মানজাগো চুং আবনি বিসিং 1492 ফ্যামিলি না আং CM রাবার্ট মিশন হিসাবো রিমান খা তা করব নারক মহারাষ্ট্র লগেরিমা বাই মহারাষ্ট্র দাগে রহমানি বিসিং যাই খেতি প্রসারণ মানথাই সবথাই আদায় খাই দিনানে নাই চুন যখন জন প্রশাসনের দায়িত্ব রিজাক মানে বিসিংতিয় নরমনে আশীর্বাদনি বিসিংতিয় 1492 জনানো CM রাবার্ট মিশন চুং রিমান খাতা করো তাই আরন বিসিং আং কুয়াই রংরিখা আরন বিসিং বিভিন্ন প্রজেক্ট বাজার থেকে শুরু খাইয়ে লামা শুরু খাইয়ে পুরা চিনে টিপ্রামথানি পার্টিনি নেতৃত্ব তাবুক ফুট নাউনি ও আম চেয়নো আং কাইসা প্রজেক্ট নি বমং সাইকনার মচু বাগমারা হাতিও প্রায় 86 লাখ মতন প্রজেক্ট 18টা রুম ইদানিং বিছিং উদ্বোধন খাইনাই তিনি তাকুক সোশ্যাল মিডিয়ার অনেক বিস্কামন চুং বইহাই জুমলা সায়া খাইয়ানো খাইওনি চুং সায়া খাইমানো সে বাস্তব না সে সারাইতা পুরো পুরো और 86 लाख नि चुं प्रोजेक्ट खाइए तब सुपर मार्केट से तांजाब दङ
এই ফেব্রুয়ারিनि মাঝামাঝিनि बिसिङावनो उद्बोधन नंनाय दिनैमो 47 आम्बासा बिधायकनि चाइताव मुंबाय जों जेता खायजेकमानो खाया हिया एडिसि हाबांबाय नाइटिंगेल पाराव मार्केट सेट खायजाखा नाइटिंगेल पाराव दाबो आधुनिक जुगाव ड्राग्सनि मुक्त होननानै खेला दुलानिबो दरकार एडिसि हाबांवान सकमानि बिसिंतियो आरोबो जों मात खायजाखा ताकुरो बखरक अबायनो सेम पार्सन बे कम बाजार पाइखाताय कायसा बलराम बाजारनि दङ कायसा चिनि एडिसि एलाका आरोबो सेम 74 लक्षनि दखान ताबुक सुपार मार्केट सेट दांजाक दङ ताकुरो बखरक शिखारि बारि থেকে শুরু খাयै কুলায়ারে হেদিকে গুরুদন বাজার সেট মার্কেট সেট ড্রেন কালভার পিচ কার্পেটিং থেকে এভরি শুরু খাयै जों दिनै आम्बासा एलाकायाव जेता महाराष्ट्रनि नेतृत्व जों सामथाङै जाय जायखे खायजाकमानि बिसिंतियो जों थाइ दङ ताकुरो बखरक जेता जों दाबो हरिनमाराव कमिउनिटि हल चलै दङ दाबो कुचु सेम्बु सागर चलै दङ अबायखाय प्रत्येक जायगायाव चलै दङ ताकुरो बखरक आयां कुलायारे থেকে শুরু खायै डेभलपमेन्ट हार जायगायावनो जे मानसा जन डेभलपमेन्ट खायनानि रिया बिजेपि सरकारक डेभलपमेन्ट खायनानि रिखादों खाय जुदियोनो जोंनो दिनै नांफुक माने तिप्रासा 15 लक्ष दंनायनि बागै सामं तांनानै खाय ब्रक फान एभेलेबल ना दं माने स्टेट गभर्नमेन्ट 39 लक्ष 39,000 लक्ष 40,000 लक्ष प्रत्येक बছরनि बाजेट खाय दं मान खाय दिनै तिप्रासानो 619 कोटी रिमा बायजों तामो उन्नयन खायमानाय उन्नयन खायनानै तो सम्भव सेउया कर्मचारी बाता बेतन पेंशन থেকে শুরু খাयै প্রায় 500 কোটি 550 কোটি थां पायो खाय ताय आरो प्राय 70-80 कोटी बाय तिप्रासानि हामख्राय बायखे खायमानाय जों बीजेपी नेतारो सावो तिप्रामथाराव एडिसि 900 खायखा एडिसिनो लुटेखा लुटे माने प्रमाण फुनक दिनै स्वयं चिने महाराज एवं चिने द्वितीय एडिसिने तुइदुल तंनाय नायकल तंनाय दिनै श्री पूर्णचंद्र सार बिनि खुकैनाराव खानाय माखाना ससियेल मिडियानि बिसिंतियो पत्रिकानि बिसिंतियो जुदि हिनमत दंखाय रिमानि दंखाय जनो पुरुफ फुनक हिनजाखर तिनिला सिंतामो साया डक्टर मानिक श्री डक्टर मानिक साय तंखा जागाय जागाय थाङै बाजार सभा थाङै जुमला सभा थाङै एम फेक जयन खायै अबाय जों खाया ताखर बखर महाराजनि आइडियोलॉजी एवं डक्टर मानिक साहानि आइडियोलॉजी आकाश पाताल फेललायो ताखर जों थांनानि बागै बिसखाङाव जों आगाव थानानि बागै ओंखाय जों स्रेफ महाराष्ट्र कायसासे जों इमाक मुक्ता नांनाय ताखर बखर आबनि बादेव विकल्प किछु लामा खरय नरक जों अबाय जागाव दिनै अर सभा खायमान जागाव प्राय कयेक मासनि आगे बहुत बड़ बड़ नामे दामे नेता फायनाय फायै अर महाराष्ट्र पुलि थांफाय मा बुनरक नखना जों सायमानो ताम सानसिकारि हाय सिनाम तनजाकसिनि एसटी नेतारक त्रिपुरा राज्यआव कयजना सिनाम तंखा सिनामजाक तंखा दिनै एगेन्स्ट महाराष्ट्रनि एगेन्स्ट काउ साखाय पायजामा चुंमानाय दिनै एगेन्स्ट महाराष्ट्रनि एगेन्स्ट काउ सायमान खाखाय रांचाकनि गरि गानमाननाय अबाय इमां नकनायरक दिनै एसटी नेतारक आबनि नेतानि बमंनो पूर्व आसननि एक्स एमपी रेवती मोहन त्रिपुरा 1.5 फुटिया नेता हर जगह ताबक महाराष्ट्र जात शुद्ध महाराष्ट्र या ताबक गुमा बुफा ना रुगैसे सुदा एटेक खाय दङ आबो ताम जात राजनीति ताखरो बुखरो आबनो जों अभाय बरग्रनो काहाम खाय जवाब मारिनाय जवाब बाहाय खेलिनाय जों तिप्रासाराव फायनाय 2026 एकाव ताबक द्वितीय एडिसि चंमारिन खांखाय जों निजिनि मूल्यबान बुधनो ताखरो बुखरो नष्ट खायावै ग्रेटार तिप्रालेन आदाय खायथुमनानै तिप्रासा हामारिनि बागै दाबि दावा सिक सिडुलनो जों टाइम काराक खायनानै एवं डाइरेक्ट फान्ड एजुकेशन विभिन्न ताबुक जोंनो क्लास 6 एंखेनो तिनि एडिसि स्कुलनो राज्य सरकार नाय दङ आबरनो जों कलेज अफ दि यूनिवर्सिटी अफ दि खायनानै खाय जुदि वान सुमन दंखादों खाय महाराष्ट्र जों लगेरिना नांनाय महाराष्ट्र साव रां सान्या रि सान्या लगेरि दिहिन साव जों अलगेनो सिमिसे काहाम खायरि माय आंखाय ताखुरो बखरो जों आगामी भबिष्यत तामं नाय ताखुरो बखरो ताबुक नायदिनरक बिपिन देबबर्मा থেকে শুরু খাयै निने विकास देबबर्मानि काउक्ट 6 लाख परीक्षा विकास देबबर्मा शुद्ध बीजेपीनि मिनिस्टारिया ताखुरो बखरो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार माने दिनै कंथाइबारा 15-16 लक्ष तिप्रासानि मिनिस्टार से ताखुरो बखरो आरो शुद्ध बन विकास तखा yang kai sao edisi hapang
রাং লুতেখা নয়সই খাইখা অবাই বাদেও তাই কিছু সানানি কাউ করে মন্ত্রী উইয়ানি সিকাং তাখর বখরক বিকাশ দেববর্মা এই যে 2023 নির্বাচন এসেম্বলি ও ভোট বাছাই পাইফুর রাজবাড়ি লুপেপে থাঙ্গই তাবুখাই বিজেপি কাগৈ টিপ্রামথা থাंनाय खाने বিজেপি রকিরিখাই মন্ত্রী ফলা তাবুখাই তো सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास এই যে বরণ ইশতিহার 2018 থেকে তিনি 2026 জোড়া এডিসি দখল খাইনাই এডিসি দখল খাইনাই মানে তামো এডিসি বা নুতাবক টিপ্রামথা আইপিএফটি বিজেপি তিনজন আর তিনটা পার্টি সরকার চলে তমলে তামো দখল বাবু তাবুকু দখল নবলে বিজেপি এডিসি ও তাই কাইসা পদ্মবার বাখাই হাপাং সেলাইনাই অব তামো জাত বাসন অব কিরিমা সুংসা নং খানা চুং যত অব খাতাল কাউ গিয়া কাইসা টিপ্রাসা মন্ত্রী গই তাও বুকুর খুকতে খুকনাই পলটি বুকুর খুকতে খুকনাই প্রতিশোধ প্রতিরোধ প্রতিশোধ তাবখাই প্রতিশোধ ছেড়ে নাই ববাই প্রতিশোধ নাই মানগ্রাম মন্ত্রী নচুং সানান নাই মুচুক ও সোশ্যাল মিডিয়ার বিষয়তে ববাই প্রতিশোধ জন ক্লিয়ার পিকচারে দে ত্রিপুরা রাজ্যনে 15 লক্ষ 16 লক্ষ ত্রিপুরা সানো তামো খাইনানি দं তামো খাইনানি না আবশ্যক ওয়ান শক্তি নং প্রতিশোধ না নাই বিজেপি ভাইখাই প্রতিশোধ করই বিজেপি খাইয়াকে প্রতিশোধ গোনাং তামো জাত পার্টি আবন বাগিনো চুং সানান নাগো তাখর বখরক চুং এই যে সিচুয়েশন তাবো ইক মাধ্যমে উচ্চ মাধ্যমিক চুং এক্সাম চলে নাই রোমান স্ক্রিপ্ট না কাউবরক না রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যদি সৈকাদেন খাই স্কুলনি বিসিংতইনে এরেস্ট খাই তুম চুং শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার খাইনানি মুচু জানি বসানো ডক্টর খাইনানি মুচু টিসিএস অফিসার খাইনানি মুচু আইপিএস অফিসার খাইনানি মুচু তাখর বখরক আরো খাইনানি মুচু থানেছে পরীক্ষারে থানেছে জেল মাহাবনাই খেবা চুং তামক পালখা তাখুরক চুং ওয়ানসুকনানি জরা ফাইখা চুং বেলাইখে কিরিনানি জরা ফাইখা চুং ওয়ানসুকনানি ফাইখা চুং যদি জরা তংসিনি ওয়ানসুক মাইয়া খাই জরা তংসিনি বিজেপি হাই जुमला पार्टी नो जवाब रिमाया खाई ताखुरो बखरो जो आगामी चिनि फ्यूचर चिनि भविष्यत चिनि बुसा बुतै आइडेंटिटी कुछ तंगलाक ताखुरो बखरो आबन बागै चुं आबो ताइबो सिनानि दरकार जाति जनजाति दांगा सृष्टि खाइनानि पालां तखा रियां जागा थांखा शरणार्थिनि फायो देबरमा जागा थांखा बलम बरखा दाबुं नं बिहार थाङै बासन रिखा एको आईपीएफ ति बोले उग्रपन्थी नों हजाग्रियाव थां बासन रेखा आयेन रियां रखाय बांग्लादेशनि नों कामचानपुराव थांखा ताइसा शरणार्थी तामो जा शरणार्थी तामनो हिंजा ताखुरो बखरक चंगु सिनानि दरकारखा आफगानिस्ताननि जुदि इन्डिया फाइतंखा आबनो शरणार्थी हिंजागो शरणार्थी इन्डियानि श्रीलंका थांतों हानायखा बाहिरनो शरणार्थी खबजागो जों अरनि बासिन्दा जों हाजार बछरनि बासिन्दा जों अरनि थैनि बोसा अरनि हानि बोसा जों आरो बिदेशी तामो मिनिं आबो जों वानसुकनानि जरा फाइखा ताखुरो बखो आबन बागैनो महाराज साव नरक आनो लगेरे आं नरकनि बागै सब किछु आदाय खाइनाय चबा खाइनाय अभाय लिडार खुबै साबो दं ताखुरो बखरक अरो बरो 2018 सिमे ताबो 26 जरांखा प्राय 8 बছর रानिंग खाबले ताखुरो बखरक বিজেপি তামো উন্নয়ন খাইকা বাগমারা ও হাতিও লালসরি থেকে বাগমারা থেকে বলরাম তামো খাইজাখা কাইসা প্রমাণ দে তো ওয়ালো কাইসা চুংদুই সীমা দে প্রমাণ দং তাখরো বখরো जोंहाबो सिनानि दरकार खा ताखुरो आबन बागैनो चुं ताई सिरिं खाइ तंगै उंलिया 10 कुलाय चाम्पार एवं 8 नং गंगानगर 100% चुं महाराष्ट्रनि सिपाहिंगै सामुंखांगै गोबां बुट बाय चुं जय जगत खाइनाय ताखुरो बखरो आपने संग लगेरे दे आपने संग क्षमता और हरमान खाखाय आपने संग बागे যথেষ্ট चुं सामु खाइनान बागे राजी दङ ताखुरो ওই যে বিজেপি জুমলা সরকার হাই জুমলা নেতা হাই চুং তাতাল সাগা তাখুরো বখরো जों जा खाइ माने क्लियर खाइनाय लाबो जेता ताइसिं आपने संग बिसकांगो आं जेता प्रोजेक्ट साइ थामने जे कोनो राजनीति दल अथवा मीडिया नो थां दागे नाय रे जुदि प्रोजेक्ट चले आं खाइ चुं ताबुं न राजनीतिनि बिदाय नानै ताखुरो तो चुं आबनो आं बार मासाव এই যে বাগমারা হাতি সভাও जों ताखुरक बखरक सुदम खुतुं ত্রিপুরা মথারক তাবুক বুট নির্বাচন গানো আংখা খুতং রক বাগো রিগনাই বাগো হিনাই जों गुनो नारक बुट रिखिरि दि रियाखा दंदे ताखुरक बखरक जों अबाय जुमला पार्टी जुमला सरकारनो डाबल इंजिन सरकारनो जवाब दिना नखाय चिनि ত্রিপুরা साथाम महाराष्ट्रआव जाति कोनो भेदाभेद करे हिंदू करे ख्रिस्टान करे जैन करे बुद्धिस्ट करे आल्लाह करे যত একই বড়
जों एकइसे प्लेटफर्म मातम नाय ताकुरो एकइसे जों दिनै मानथाय सुथायनो दाबि माखै आबन बागैनो ताकुरो बखरक जों এই যে নির্বাচন খুব মূল্যবান বুদ্ধ जों একদম সময় নষ্ট খাইয়ে খাইয়ে চিনি জড়াব সঠিকভাবে এই যে বিহার অন্যরা বুড়ি রগ্ন যেটা 10,000 খাইয়ে রাং রিজাক মানে যদি 5 বছর ন 10,000 বাই গুণ খাইনাই খাংখাই বসে সালো খালাই 365 দিন ন 10,000 বাই বাঘ নাই দে তাকুরো বকর দিন 5 টাকা 40 পয়সা খালাইও তাকুরো বকর দিন 5 টাকা 40 পয়সা পাইন বিহার ন টোটালি 5 বছর বাকি পাইখা তাকুরো ओंखाय जों त्रिपुरा रायजोआवबो सेम अबस्था खायफैनाय डाबल इन्जिन सरकारनि बुंनावै त्रिपुरासा 15 लक्षनो बिहारनि हाय फेमिलिआव 10,000 खाय पाइनानि बागै ओंखाय बिहारनि हाय जुदिअ ब्रक रां बाय पाइनानि ओंखाय 8 कोटी 10 लक्षसे रां नांगौ ताखरो बखरो बिजेपि थाने 8 कोटी 10 लक्ष रां कि छुया और 8 कोटी 10 लक्ष आबो बायनो जों दिनो 5 टाका 40 पैसा बाय जुदि जों हानो फालतो खाय द फानो फालतो खाय दिनै भबिष्यत दिनै फिउचार तामं नाय ताखरो बखरो आबनो सानाने जों दरकार बिजेपि नेतारो खाय मिटिं खायफ्रा खाय जों क्वेश्चन खायनानि दरकार बिहारनि जे खायनानि नायतो ताइबुदे जुमला खायनानि नायतो ताइ कायसा गाव ताखरो बखरो नरक नां सानानि मतो एडिसि हापां दखल खायनाय एडिसि हापां दखल खायनाय माने श्री डक्टर मानिक साहानि प्लान दाबो इको लारसरि टु आम्बासा गान्दार एडिसि नो जेनेरेल नामनानै चाइटक दङ ताखरो बखरो साबधान जों आबो जासाय माखायनाय ताखरो बखरो इभेन रक बिश्रामगंज नखना बिश्रामगंज न एडिसि एलाकानो ताबो पुरसभा खायै नटिफिकेशन कारें देखा महाराज कोनो दिने माने मैया नांखे थै दिलायनाय ताबो आरो से जाति दांगांलायनानै पाला तिनि हानो से जों सेकाक दङ जों ताबो बक्से बिजेपि नो लगेरि दङ ताबो बक्से सिपिएम नो लगेरि दङ ओंखाय जों बुफुरो यक सामा मानसि नाय ताखरो बखरो जों वानसुक थाय दरकार जों आबन बागैनो बेलाय इम्पोर्टेन्ट ताबो तिनि यां जेनेरेशन रक ओ आगामी तिति एडिसि इलेक्शन न बिजेपि नो जवाब मारिनाय जों ताखरो बखरो এই 10 कुलाय चाम्पारं थक 8 नং गंगा नगर थक कुचुसरा देमसरां थक जों ओजे नांलायजाक तिनटा कन्स्टिट्युशनाव जों हाजार भोट बाय खोप्लाय माखायनाय जों समाय मातांनाय ताखरो बखरो जों अरम मातनि बिसिङाव अरम मैदाननि बिसिङाव जों सुदुन नरकनो निर्वाचननि आगेआव जों खुदुं बाखफैबाय ताखरो बखरो नरकनो जा नांमाने जा त्रिपुरासा नांमाने महाराज जे वानसुकमानि बिसिंथि बिलुमेटन खायजाक नाय ताखरो बखरो जों अरननि बिसिङाव जों सायमानो दिनै दिनै ओ बागमारा हाति सभाव दिनै जयनिं प्रग्राम दङ ओ जयनिं प्रग्राम महाराजनि नेतृत्वआव महाराजनो लगेरिनाय हिंखायनायनो जों खाबै खुबै लानसावना नांनाय याक बाय याक रमलायै जों सामुं माखायनाय बखा थांसाखै मातंलायनाय याफ्रि थांसाखै मातंलायनाय ताखरो बखरो जों अरन नेताय नेता आलादा करै सेन्ट्रेल नेता हने करै थिने एमएलए तंग करै हाय एमडीसी तो करै न करै जों बाय जोंनो ताबुक जराबो नरकनो लगेरि वै महाराजनि दागे माबाय ताबुक जरा जों महाराजनि आशीर्वाद माननै हाताय दफाने बागै सामुं थांनानै जन जरारि जाखो जों सुदो तांमांलाक ताखरो बखरो जत हाते हात काटे कार मिलि वैसे जों सामुं माखायलायनाय बिजेपि सूत्रनो चिकन जिंदगी ও तानुकै ताखरो बखरो ওই যে याथे गो चरहाब माबो चिकनते दुनो खानेखे बेलाय डेन्जार दङ आबन बागै जों ताइबो काहामनि साका ताइबो काहाम ओ जे बागमारा हातिरनो एकदम हाइ पाइखे खायनानि यां याक याग्रा ड्रेन खायनानि स्कुल लामा जतन तै हर ठीक ठाक खायनानि बागै महाराजनो जों लगे मारिनाय महाराजनि सेनापति जों बन काहाम खाय जरा मारिनाय लिनो ताइ बारा बिसि काउक साग्लाक दिनै ताइ जों साइमानखा आम्बासा साब डिभिजननि कारेन्ट रक त्रिपुरा मथा मिटिं खायगादों खाय कारेन्ट अफ बीजेपी मीटिंग खायखांखाय कन्टिन्यू कारेन्ट 3 फेज चालो अवाय रंनो जों जवाब मारिनाय जवाब जों बुलायै जवाब दिया जों तकलाय जवाब दिया जों बीजेपी सीपीएम कांग्रेस हाय बुलायनाय पार्टिया तकलायनाय पार्टिया जों शांति शृंखला भावे से बरनो रिप्लाई मारिनाय ताकुरो बकुरो भोटनि माध्यमे निजेनि मूल्यवान भोटनो कोनो समय नष्ट खायै महाराजनि लगे मातंनाय এই যে जों ताइबो बायद काहाम ताबो तिति एडिसि इलेक्शननि बागै 8 नং गंगा नगर अंथक 10 कुलाय चाम्पान्थक महाराज ऑब्जर्वर डाइरेक्ट महाराज साख्लाय रिजाब महाराजनि लगे दङ जों आबो बिसास खायना नांनाय जों सुख दुख विभिन्न असुबिदा जों महाराजनि खुन्दुआव लांमारिनाय आबो आसे सावैनो आने अचिकन साकाव सामाने जुदि चाया थिगा तंखाबाय नरक नाकादे जुदि चावंखाय जों महाराजनो लगे रिनाय आं